Ka kɛɲɛ ni sariyaw tali ye farafinna ntolantan ɲɛmaw fɛ k'a fɔ ko jamana 22 ani fila bɔɲɔgɔnkɔ turan kɔni o tɛ se ka tan olu ka ntolantan kɛnɛw kan bilen. An ka jamana bɔ o kɔnɔna na. Kayi yan an gɛrɛla stade ɲɛma n'o ye directeur du stade Ablaye Makoro Sisoko ye ka ɲininkali tɛngu a la yasa an ka se ka nin wale min n'o kɛra ka ɲɛsin an ma k'o faamu kosɛbɛ an ka jɛ k'o masala lamɛn. Bon, ne bɛ min faamuya décision ninnu na a bɛ fɛ o kɔrɔ de minnu y'a décision ta n'o ye FIFA ye o bɛ fɛ sisan balontan ka sankɔrɔta a sankɔrɔtali tɛ se ka kɛ fɔ a bɛ taa yɔrɔ min na olu ka dilan ka ɲa ka se niveau tɔw la an bɛ yɔrɔ tɔw ta ye cogo min na an fana ta ka k'o cogoya ye bon o tɛ se ka kɛ ni sariya dɔw ma ta. Sinon u ye sariya minnu ta sisan a bɛ na ni baara de ye a ma fɔ ko an tun tɛ baara kɛla an ye min bɛ an fɛ yan o tun bɛ o waati mago de ɲa sisan fɔ ka ko kuraw de daminɛ parce que sisan balontan mɔgɔ si a nafa mɔgɔ t'a nafa fɔ mɔgɔ si ye bɛɛ b'a dɔn min de don donc sisan fɔ ka kɛ yɔrɔ labɛnni yɔrɔ min mɔgɔw lafiya a bɛ se ka kɛ sécurité ni fana donc a condition. Maintenant, les conditions nous font là, olu timeli ye jagoya de bɛɛ kan ye jamana minnu minɛ bon c'est vrai a bɛ farafinna dugu ye a bɛ na ni min ye n'i ye infrastructure jɔ i kan ka entretien kɛ n'i ye balontanw lajɛ sisan an ka farafinna dugu la généralement c'est tous les matchs sont déficitaires donc la rentabilité de ça pose problème u ye décision kura minnu ta c'est pour moderniser les stades. Alors qu'au Mali, on est loin d'avoir des stades modernes. Ça, on permet qu'à ballon temps. Mais ça ne répond pas aux critères qu'ils veulent. Dans le temps, on était dans les critères, mais à la fin, on a un comportement en bolo. Donc, il courant nous ferons en tout cas. Corlem Mbe en tout cas. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ballon d'aro là, au Ruban fait. Au Dama Bambagono. Ni on est à la Jekaya. Ça, dans la Bemneleno. Ou manga. Ça dalala man ka minɛ mɔgɔ man ka sigi mɔgɔ ka baarakɛyɔrɔ tɛ a man ka di mɔgɔ ma mais aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a dilen bɛ a bɛ mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw bolo ne t'a sariya dɔn sariya min b'a d'u ma mais a man kan ka di a man kan ka di o dama bɛ yen par exemple n'i ye anw ka kayita lajɛ sa dala dama bɛ kayi bɔ a la a kɔnɔ an ɲini direction ɲɛ an y'an seko k'a la an kumana ka sɛbɛnni kɛ. Ni dɔ ma fara ka dɔ ma bɔ la an da ye sariya la an kan ka min kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna ninnu bɛ yan a man kan a kana to k'a sigi n'u sigira an bɛ bɔ sariya kɔnɔ bon o tiɲɛ fɔlɔ sariya ye sisan sariya kura yɛrɛ an t'o kɔnɔ tuguni dɛ parce que min bɛ fɔla sisan u bɛ min reproché la u ye an ka dugu minnu minɛna sisan suspendira la an ka éclairage tɛ norme na. An ka tableau tɛ norme na an ka tribune tɛ norme na an ka ɲɛgɛnw tɛ norme na an ka pelouses man ɲi donc fɔ ballontan kan ka ballontan yɔrɔ dɔw la yɔrɔ basigi yɔrɔ ladamunen ni yɔrɔ lakananen ko bɛ ko la olu man ka ye ballontan yɔrɔ la ne danamaya ne ye mɔgɔw ka te wuli tribune na ballontan heure ka te wuli tribune na. Mɔgɔ bɛ comportement dɔw ta stade kɔnɔ o b'a kɛ o tɛ ko o yɔrɔ ma lakana o kɔrɔ balontan man ka kɛ motow bɛ yɛlɛn tribune na olu tɛ ko kɛtaw ye o ye lakanani yɔrɔ ye k'a yɔrɔ ladon comportement dɔw bɛ to ta terrain na comportement dɔw bɛ olu tɛ ta terrain na bon o si t'anw fɛ yan sisan a filɛ nin ye ko ka kafu ye min fɔ o de don. Ballontan ka bɔ kan ka ballon ta i m'a ye tubabudugu la mɔgɔw n'u muso n'u denw bɛ taa terrain na parce que terrain la kananen don c'est sûr le stade doit être sûr un endroit sûr i bɛ se ka taa kɛ i nana ballontan min k'a lajɛ hɛrɛ ni baden na i bɛ don nɔgɔya la i bɛ bɔ nɔgɔya la an dun ka terrain n'a fara facogo la mɔgɔw bɛ sigi escalier la i bɛ mun fɔ ka dɛsɛ moto bɛ don u bɛ don da bɛɛ fɛ u bɛ fɛn yɔrɔ bɛɛ la
olu comportement olu man ka ye stade kɔnɔ. Bon maintenant la nouvelle décision là Mali kelen tɛ dɛ, a bɛ jamana ninnu bɛɛ frapper. Moyen ko tɛ, comportement de don. Ce n'est pas seulement les moyens. Aujourd'hui, on nous dit avec Sadou la tribune ka la kana, tribune ka bɛn, ka dilan ka ɲa. Chaise sigilan bɛɛ sigiyɔrɔ ka kan ka dɔn. Chaise de kan ka dilan, ka numéro k'a kan. Parce que aujourd'hui dans un stade sûr, e kana fɔra ko jama ka ca dɛ, n'i ye comportement kolon kɛ i bɛ ye. Parce que chaise bɛ numérotélen don. Caméra b'a bɛɛ kan, arrangé b'a bɛɛ kan, bɛɛ b'a ka kɛta dɔn. O tɛ se ka k'anw fɛ yan. I kɛra ŋɛnɛ cogo cogo stade pour i ka stade ka ɲa ka jɛya, gazon ka ka ji tɛ anw bolo. Ji min bɛ yan, a ma fɔ ko ji foyi tɛ yan dɛ, min bɛ yan a tɛ bɔli kɛ. I tɛ se ka gazon sɔn don o don, ka gazon bɛɛ sɔn, gazon kuru sɔn heure kelen kɔnɔ a tɛ se ka kɛ. Sinon ministre y'a seko kɛ, a ye forage la na installation de ma ban, a ma raccordé de. N'a raccordé la peut-être là o bɛ na an dɛmɛ. Hali conseil na gouverneur de mɔgɔ Somajɛ mɔgɔw bila ka na.